Yan, bakit na ma'am? Balag, maulo. Dito eh. Ma'am, kita dili ko mo anak. Sarili lang. Susuka ka lang tubig, babalik. Yan. 2, 3, go. Jump! Oh! Ligid kita. Tis, smile, tis, smile. Smile, smile, smile. Smile. Ikot kay. Oh, hi kayo. Ayan. Red Bull! Lubog! Okay, okay ra. Duy ko yan. Yan. Dito na ko po na. 1, 2, 3, go! Yan. 1, 2, 3, go! Uwe! Oh! Mas okay kang bumitaw ng... Smile, big. Hindi kumabot. Kalmay lang yan ha. Hey, you wanna try? Ayun. Going up. Kira. Hi, trip lang. Careful. Yeah. Ayun yun eh. Atlet yun. 1, 2, 3, go. Come, you okay guys? Go! Hello ma'am, where are you from? Manila. Oh, from Manila. Ma'am, sama namin kayo sa vlog. Okay lang? Okay lang? For my vlog. Sila ma'am, kasama ka sa vlog. Thank you ma'am. Okay, guys. Ito naman ma'am, ang discard dito. Win your nest. Uptake tuloy ha. Nag-video lang namin. Jump na ka doon ha. Huwag ka nang bumalik kasi delikado ha. Ito ma'am, dalawang kamay. Sige net, lain mo lang yung sarili mo pa. Huwag mag-strip ka na. Diyan ka na. Sabihan kita. Ilaw ka na agad ha. Ito. Baliktad ka eh. Baliktad yung kamay. Ilan ko naman 2, 3. Anak ko na yung tama. Dalawang kaka. Para mabigyan ka nga. Sabay. Hilahin ka ng tali eh. Sabihin ko dito na. 1. Pwede, camera mo. Ayan. Jump! Jump! Wow!